Guys, arin naman ta sa obra guys. Trabaho na naman. Araw-araw sipag lang. O nga pala guys, shoutout muna tayo guys. Kay Angela Umandam Garcia, shoutout Lods. Kay Chari Bautista, Cha, shoutout. Ingat lang palagi dyan sa trabaho. Sa utol ko na sa Saudi, Jobin Espinosa, shoutout. Shoutout tol. Sa mga barkada ko sa Isla Higantes, Aljon, Manuel, Rinan, Ruben, shoutout sa inyo dyan. Lahat ng mga barkada ko sa Isla Higantes, shoutout. Patuloy nyo lang akong suportahan. Maraming salamat. At siyempre sa inyo guys, maraming salamat.